Naimbangag sa Pilipinas adtoy dagiti kang runa na damdamag ditoy PTV Cordillera. Nasurok na 10,000 nga umili iti Cordillera, tinangipila iti Certificate of Candidacy para iti barangay and SK elections. Kanayon na detalye manipod kini Glory Balegan. Naanayas ken natal na ti makalawas a filing of Certificate of Candidacy para iti masungad nga October 2023 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections iti Baguio City. Pakabuklan at 2,794 tinangipila iti COC. 320 tinagpila ti COC para iti kinakapitan, bayat a 1,853 iti kinakagawad. 213 mat tinagpila iti COC para iti SK chairman, bayat a 408 iti SK kagawad. Adamat dagiti saan ang naakseptar ti COC da. First is naikat dinagan na because inamin na nga nagbotos di 2022 di Mountain Province. Nya? Kathaan na nga na-transfer during registration, although dati nga botante ti Bagyo. Di may isa na ikat gaputa double multiple registration. Tibiyang mat ti SK, ado apo dagiti na-reject nga overage. Gapo iti na inayon a verification stage iti proseso iti filing of COC. Nadalos ti listaan dagiti opisyal a kandidato. Nupay kasta, adamat dagiti barangay akurang tinagpila ti COC para iti SK positions. Siguro, amom dagiti anak ti kandidato, isudamot ng rumusrusing. Nagbaling nga SK leaders. Disqualified da because of the prohibited relationship. Dayeti may katlo. May kaupat siguro makumikom da iti panagadal da. Itimat initial adatos ti Comelec car. 29,937 tinagpila iti COC da iti entero a rehiyon. Well, 5 years na nga naguray. Supposed to be 3-year term kat nagbalik na 5 years niya. So ato siguro interested considering it's been 5 years since the last nga barangay elections tayo. Dagos mat ana aksyonan ti report nga adda dagiti prospective candidates iti dua nga ili ijay abra anabot ngan nga agipila iti COC gapo iti kaadda dagiti opisyal ken personalidad iti opisina ti Comelec. Provincial Joint Security Control Center daket nagpawit metten ti additional PNP personnel sinicure da jay lugar and then kinasauda mo dagi Comelec tayo kinasauda mo dagi personalities involved. Glory Balegan para iti Pagilian. Impatalgad ti dadaulo ti Department of Education Cordillera an urnos ti muna ang lawas a panagrugi ti klase kadagiti para publiko a pagadalan. Nasurok 400,000 nagiti enrolled students manipod elementary aging senior high school ita a school year. Nupay nang rugin ti panagsisarek may panlatay ti gundaway nga ag-enroll dagiti kumakmakam asumrek. Pinadayawan met ti DepEd ti dakkel a kontribusyon dagiti naganak manurusuro ken dadumapay as stakeholders iti nabanligi a brigada eskwela. Prioridad a programa ti DepEd ti panangnayon iti teacher items K-10 matatag curriculum ken tinadalus a classroom para kadagiti learners. Please support our new curriculum and we are always open, lalong-lalo na sa DepEd Cordillera. Please feel free to message us sa aming Facebook page o sa messenger namin for your suggestions for us to improve our service as DepEd Cordillera, and we stand with our mantra as weaver of hope and transformation. Iti pamili ni Mayor Benjamin Magalong nang rugi iti August 25, may pariti panagaramat iti single-use plastic iti amin opisina ti lokal a gobyerno. Karaman pa iti pamili nagiti service provider iti City Hall kas kadagiti canteen, store concessionaires, food caterers ken uray dagiti bisita. Tarigagay ti mayor a may talo ti environment-friendly a pagtrabahuhan ken sustainable a panagkonsumo. Kas alternatibo mausal dagiti eco-friendly options kas iti reusable wenno washable bottles, plates, food containers, cups, utensils, biodegradable packing ken daduma a sustainable alternatives. Taon 2017 na-regulate iti panakailako ken panakusar ti plastic carry wenno shopping bags ken styrofoam iti syudad. Dito mapapag-aralan natin kung ano yung
mga dynamics, ano yung mga sensitivities, kasi may mga positive at negative sensitivities nito. Katulad yung pinagbabawal natin single plastic, pero may mga packaging pala na katulad ng sugar na hindi mo naman pwedeng ilagay yan sa kung ano-anong mga packaging, kundi plastic talaga. Dagiti kang runa na damdamag dito'y PTV Cordillera. Maawis ka aming i-like and i-follow ti PTV Cordillera iti Facebook ken TikTok. Ken ag-subscribe iti PTV Cordillera YouTube channel. Para iti PTV Cordillera balita ngayon sa probinsya. Siya ni Ana Sungduan na imbang aldaw.